Bonjour, soyez les bienvenus sur Olive Academy. Dans cette vidéo, nous allons continuer notre leçon sur fondement de la compréhension en lecture 1. Foundation to Reading Comprehension 1. Chapitre 7. Leçon OU et OUA. In this video, we are going to study these two sounds, OU and OUA. If this is the first time you are watching our video, you can get the link to the previous ones in the description. Don't forget to subscribe if you have not yet done that. Click on the bell and like the video. Let's move on to today's lesson. On y va. OU. This usually confuse people. The sound OU in French is made up of O and U. O, U. Let's have some syllables. Répétez après moi. Bou, B, and OU, that is bou, dzu, fou, jou, lou, mou, nou, pou, rou, sou, tsu, vous. You can pause and go over. Let's move to the next sound. That is wa. Wa. So O and I together form the sound wa. Let's have some examples. B, wa. So all together we get bwa. Zwa. Fwa. Fwa. Foi. Joie, loi, moi, noi, poids, roi, soi, toi, voix. Pause and go over and over. Then you can continue. Lisons. Let's read these words. Moi, tu, toi, le loup. Don't forget, consonants do not sound at the end of the word. So we have le loup. Une oie. Reminder, E is mostly, if not always, silent in words in French, in exception of the two-letter words that we have seen in the previous videos. La joue, le roi, le pou, la joie, la joue, le fou, le toit, lourd. Even though consonants do not sound, R is a stubborn consonant. So whether it's having E or not, it wants to be heard. Lourd. Un mois. Le four. Even though this R is not having E, because it is stubborn, it always makes itself sound. So, le four, la foi, une boîte, la toile, le jour, avoir, pouvoir, voilà, la route, le soir, l'amour, vouloir,
une boîte. Un sourd. Un tiroir. La fourmi. Savoir. La poupée. L'armoire. La souris. La soirée. Le journal. Le devoir. La soupe. Une poire. Un bijou. S'asseoir. La foule. La voiture. La semoule. Un miroir. La mémoire. La moutarde. Lisons ces phrases. Le vélo roule vite sur la route. Roméo et moi, nous sommes des frères. Le loup et la louve dorment sous la lune. Normally, E and N together produce a sound, one sound, but this is a verb. So, in this case, the N and T at the end is just a plural marker. It's just to show that the verb is plural. Since we have le loup et la louve, that is why we are having NT. You'll be looking at it in the videos that will come. So we have le loup et la louve dorment sous la lune. Eva joue avec la poule rousse. Où est-elle? Le loir est un petit animal qui dort toujours. Le loir est un petit animal qui dort toujours. Je vois. C'est Benoît qui boit le jus. Je dois le voir. Je bois du jus de poire. La boîte de petits pois est vide. Voilà de l'avoine pour le petit âne. Voilà de l'avoine pour le petit âne. La poupée est sous le lit. Merci, nous sommes à la fin de cette leçon. Rendez-vous à la prochaine fois. Au revoir.